এটা হচ্ছে আছে মগরদ আছে গিয়া আছে কিয়া আছে হেন্তু আছে খুব বেশি মসজিদের মধ্যে দালা মারা শুরু করছি After prayers, hundreds of Rohingya men gathered in the town centre and marched toward Arakan district as Sina Siddiq watched from a house on Mongdo's main street. এতনের মধ্যে পুলিশে আছে মজ বেয়ে দেখিয়ে ওলমিকে গুলি মসজিদ ওলমিকা গুলি মসজিদে আছে মসজিদ আছে সিরে সিটে মিকে মজার কই এতনে পুলিশে আছে গার জগর গুলি মসজিদ ইয়ার মধ্যে মশ আছে দাতে মরে গিয়ে বাদার হজন গুলি হাই It's not clear whether these pictures were taken before the shooting or were a response to it. But sometime Friday afternoon, the anger of the Rohingya in Mongdo boiled over. Falammaje asar baute asar sartabaze falammaje onogi yakula agon difalai fura difalai rayir. Dozens of Rakhine houses were targeted and set ablaze. But what happened next was not simply a clash between two ethnic groups. One side was armed with guns. By late afternoon, the policy of the security forces was to shoot to kill. तो मारा मार दिए फौगो रोशा सक्या साले तीगे एडे रोशा हर सक्या हो तो फुआरा तो आती इधर बुढ़ा गाड़ी हाड़ हाड़ी देने वाले ज़ारा बात आरा हाड़े The number of deaths is difficult to verify. Bodies were removed by the authorities. इधर मुसलमान ज़्यादा बहुत थे गुल्ले गरार वो या ज़्यादा बाबे थे उन्होंने नितना दाने तो आना फा बोरी गाली बोरी नहीं The violence soon spread from Mongdo. In a village about 20 kilometers away, Zahid Alam ran the only Rohingya-owned store in the market. He'd sent his son to get supplies in Sitwe and was alone in the shop. দেখার পর কিছু পর আন্ধার হয়ে গেছে আন্ধার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর কিছু নাটালা আর কিছু মগ আমাদের দোকানের উপরে আক্রমণ চালাইছিল আমি ওখান থেকে সিল্লাইয়া আমাকে মারবার জন্য কাটার জন্য এক দাও নিয়ে আমাকে দৌড়াইছে শুক্রবারের রাতিয়া মানে রাতভর মানে উজর আসিল মানে মক আইয়ের বলি হই উজর আসিল মানুষ হজা কই আরো দামালে লাড়িয়ে সুরাইয়ে বাদে শান্তিরিদের Zahid Alam had taken refuge in a mosque near his shop. Then a platoon of border guards arrived. They are known by the Burmese acronym Nasaka. The Nasaka are a feared military detachment that was set up to control the Rohingya. They opened fire. নাসাকারা রাতে 9:30 থেকে আছে 12টা পর্যন্ত গুলি চালাছিল 100 রাউন্ড পর্যন্ত গুলি চালাছিল তো অটোমেটিক হাতিয়ার নিয়ে গুলি চালাছিল আর লাশগুলা পড়ে গেছে মনে করেন যে কিছু রাস্তাত কিছু মসজিদের পাশে কিছু আছে এই দানের খেতে The authorities began to detain large numbers of Rohingya men. মানুষ ধরে লজার গো খড় লজার গো মনে হবো তো মানুষ সরিয়ে মানুষ তো লন্না ভাব বেড়েন ধরে লজারে জুলুমি করে In the morning, Janat Ara was tending her crops. শুক্রবারে জোয়া বাঁধে ফাইন্দি জোয়া হইতে সেটা গুলুরি ইতে তো গুলুড়ানোর পরে ফাইন সেটা গুলি খাই রে পানি কে দাইয়ে লোহা গিয়ে গই আইনা সেটা দোয়ার দ্বারা বাঁধি আর আসছিলাম লুন্টিংলা আয়ারে গর গিদ্দিয়ারে ঠেলিয়ার দরজারে ঠেলিয়ার গলিয়ারে ওরে ভাই দি নিচে নালামা এটা বলি আর ধৈর্য গাইতে হয়ে পারি আতে দৌড়ি আর আগে লাথি মারি বাঁধ না আর কোনে পারি আমি ও সই বাঁধ পাই দি এটা হসপিটাল মাঝে আনি বাঁধি According to medical records, Janat was raped by more than 20 men. By Friday night, news of the events in Mongdo spread to the state capital, Sitwe. Mohammed Islam, his wife Anwara, and their extended family were living in a village on the outskirts of town.
As tensions rose, family members got together, including Mohammed's brother and his 12-year-old daughter, Minara. শুক্রবারে লাইট 9টা পর্যন্ত বাদ আছে আর দোয়া করছে মসজিদের মধ্যে গেলি গই বাদে 11:30 বাজে 12টা বাজে আছে মগদা আছে মসজিদের মধ্যে তোরা কি করো বলি হয়ে আইয়ার আছে পৌঁছে গই The Arakan say Rohingya men were congregating in order to confront them. ညကြရင်ဒီကလာတွေကအုပ်စုလိုက်ဖွေးပြီးတက်လာတာထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ရှိတက်လာတာဒါပေမဲ့သူတို့ဘာသာနဲ့စကားနဲ့ဝါတာပေါ့ရခိုင်တွေအကုန်လုံးရိုက်ချိုးမိန်ချိုးရခိုင်တွေအကုန်လုံးသက်ဒီနိုင်ငံဒီမွတ်စလင်နိုင်ငံပဲပါကစ္စတန်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံပဲအဲ့လိုကြီးညာတာပေါ့ဒါပေမဲ့ရခိုင်တွေကလည်းပောက်ကွေးပြီးရင်အဲ့ဒါ Over the next few days, a firestorm swept through Sitwe Township. Mogol ambadolaşana şarhar teşhidine petrol botolluye garma doşkurutu paya bende bade guliya se gulile bade onodori lenguri petrol botol gangu salwarengan maladi bade oneturako ki turahana gangu maladi fele buguri bu masuta mada kota doşkuru ala tamare By 8 a.m., Mohammed Islam and local Rohingya men had spent the night in a tense standoff with a group of Rakhine. Then Nasaka border guards arrived. মসজিদ বিড়াতে মসজিদে বুঝে সাশলতেও মানুষ সাশলতে বাদ আছে মানে একটা সালে কুড়ি সালের যে মরে গিয়ে আর গুণ নিয়ে গিয়ে দিরিয়া মসজিদে বুতুরে যে মানুষ নাকি মরে গিয়ে ওই ইতার আদা আছে মৌলিকা অকল বেগুম মৌলিক অকল মসজিদিন ইন দাসে ইতার মুসলমান তোমার বাইরে নিয়ে গিয়ে মৌলিক মসজিদে ন নিয়ে ইতার ডাইরেক্ট মসজিদের সেনামা দাঁড়িয়ে আছে মানে বানাডাম্মা দাঁড়িয়ে আছে ইতার ডাইরেক্ট না থাকায় গুলি করছে দে তোরা মানে যাতে তোরা গড়াবদ্ধ হয় ইতারা ডাইরেক্ট গুলি কর ইতারা না থাকে ইতারা গুলি থেকে গুলি করছে ডাইরেক্ট Mohammed's niece, Minara, was with her cousins. In the chaos, they couldn't find their parents. Sa जीवनी नरे अते इतारा घर फाला केंगुर जाय मुले बाद बोते केने तो एड मगर घर फुराती ता शेवार इतारा तुम गुरा नले मगर फुराती ता शेवार जाजारीला ते तो या आरा तो मामा आर मार दे बाकी तो आने भाई तो आरा दूर तो जिगा इतारा दाय देन शम मारे तो बाद आसा जीवन तारा इन बेगिन बोते केने हांदे आंदी तो बाद एड मगर फुराती ता शेवार तो आसा जीवन रे सांसार बंदे सांसार इन एथि फांसे जनर ललो बाद मामा ना भाई तारा के सुनो गरी మొగరు మరి ఆర బడ్డ తుంబులే మొగరు మారిన వైతనిగా ఆర మొగగా ఆడ తోజాదే రిందిలాసిది మొన మరి ara faral baze wala kandiyan gora sedi e durmaze bade ara farna kare wala akapto gumra furaddi no dibu wala to gor taigi ta jon gi goy bade to gor furaddi wala ajar moka gutte fara ga sharharate gari kotta aja. Meanwhile, Anwara's husband, Mohammed Islam, had fled the massacre in the mosque. तुम्हें ngasa gaya तुम्हें गुली करे बद्दा येरा दो मरंग होते फारे अम्मा दो मरंग होते फारे अम्मा येरा आरा बुगुन ओजी की बार दो मरंग होते फारे आंदा तुम ओजी के बाद ngasa gaya दाते एत्तु येरा ने मानुष दाते 210 साल थे वो मुसलमान 210 साल थे तुम्हारे फार बाहर दाते तुम्हें इतनी है वो बिकेम गुली मारे वो बिकेम आते बाद रात के मुसलमान मांझर गामा पूरे गुमार बार ए दोनों मारे कुरितरी जो मोर जाए मांझा होता आरा मोर जाए बोले हाँ बाद आरा मारे 210 मान एक्शन मोर जाए बोले इतना रहता आरा. Anwara was with her 3 brothers as the flames advanced on their house. Holla dubai khati ki abba gorta se dubai ke bahati ke din ti bola ma ko goy tu kya tour ganeli kya ngote do jidar bol ma ko bola so ashe do jana sa itar ba tin sa hari ba khale lo ani dana khare mara itere do jumbu dori bada itar ada sa do manche da mori dusho sashe da tuma mori ge manu se tu itar ada do dori bada itar ada mari khale
না থাকা 4-5 জন আছে 5-6 জন আছে মারি ফেলাই ইতার এলা মানে 5 মাস পর্যন্ত মানে 5 মাস পর্যন্ত কাগজ দূরে দূরমে তারা তোমার এক মিছিলে তো মাঝে গিয়ে এই দূরমে দূর দিয়ে তারা গুলি ধরে ফেলাই ধরে ফেলি বাদিন লেভেলি বাদি তারা বাজে মারি ফেলাই Anwara's mother and 2 remaining brothers were now back at their house. The youngest then insisted on going out to fight. शरारत बोले पहले गुली बोले खाएंगे रे जीते मौको दुआ माची मौक इधर तो हम बेसी गुली माजी रहा है मौक मारे वाले मर जाएंगे है इधर खत्म मारी 3-7 जन है दार खान डालने पूरी गली उते बोला था तार बदशन है ना भाई और कहेंगे मार फैले है बात इधर गया मतलब गुली मारी दी वाले को तो गुली मारी इधर बोले इंती है को तो गुली मारी इंती नहीं आला वाले तार मार ते बोले क्या मार মারি ফেলা যাচ্ছে উঁচু যদি আমতা আর মাথা গাড়ি 2 জন যাচ্ছে 100 গাড়ি 2 জন যাচ্ছে 100 আয় বাজ আছে গুলি করে মগে মারে গুলি মারে আড়াই মারে বাজ মারতে যাচ্ছে মারে দোয়া মারার বিলে মারে যাচ্ছে লুতে দিবে মানুষ মরা Sitwe is a scarred town. Most Rohingya, who once made up half the population, are no longer here. Thousands of homes were destroyed. While the overwhelming majority were Rohingya, many Rakhine were also made homeless. Rakhine nationalists claim the Rohingya were responsible not only for burning Rakhine houses, but also for destroying their own districts. သူတို့ကသူတို့ကြောက်ထွက်ပြေးတာပါသူတို့ကပစ္စည်းတွေကိုအကုန်လုံးလှေပေါ်မှာတင်ပြီးရင်မြစ်ထဲကိုရောက်တော့လို့ရှိအချင်းခါကိုယ့်အိမ်ကိုမင်းချိုးတယ်ကလောင်းအိမ်တွေကမကောင်းဘူးလေအစုပ်ပလုတ်တွေများတာပေါ့အဲ့အိမ်တွေကိုမင်းချိုးလိုက်ဆိုတော့ခါရခိုင်အိမ်ကြီးတွေပါတော့ In Mongdor, the clampdown after the Rohingya rioting was brutal. Janat Aras or Rakhine civilians joined the security forces on a rampage. गरफुरादी फैलाइए दुआनकल फुरादी फैलाइए तो दुआनर मालकल लूट करी फैलाइए बेशी फुशे मालकल टाका बाजार गुरा हुआइनकल गुरा मियाला हुआइनकल दिला गुली मारी फैलाइए ते दिक्की ये नुग्गो मानु जानो दाना हो रहा यार बेको हेडे फुलोत तोले बेको प्लास्टिक हाला प्लास्टिक अकल बेरा यार हे दुरमा फुलोत तोले फुडो मादा गाना फैलाइए Nur Hakim had gone into hiding. ওই সময় গান্ধাতে মানে খবরস্থান ও জলত ফালিয়ে থাকি মুরা ভিতরে ফালিয়ে থাকি গুদাত ফালিয়ে থাকি He took refuge in an empty house. It overlooked a bridge, and from there he could see a small outpost manned by security forces. 2-4 জন থাকে দেন দিকে কান ক্যাম্প আছে মানে সে কুসর দিকে আরিয়া মানে বিরিসর হালহিয়ান Over the next 3 days, he observed the outpost, too afraid to flee. গারেকটু তারা মিলিটারি কলে লুন্টিং লে মিলিটারি লে আমাদে আন নিজস্বকে দেখি মগরিফর পরে 7টার 8টার পরে দেখি দি এডে ইন্ডিকা গো লাইট জ্বালাই দে এডে গাড়ি তুন ইন্ডিকা হালর হাসালই বিরিসন নিচে আছে ইন্ডিকা লাশ কলে এঙ্গুরি তারা দড়ি গাড়ি রতি মালা মারি হেডে নিচে 8-10 জন আছে হিনে ঠেঙে এঙ্গুরি উড়ি দেরা ইন্ডিকা দেখি আর সবে দেখি কতজন কয়টা লাশ হবো লাশ মানে শতখান হাসিবে বেড়ে লাশ By late afternoon, several members of the Islam family had fled to the coastal village of Bogadia, just outside Sitwe. Mohammed told his niece that they should leave for Bangladesh.
هيدا وترات جانا دا هيدا تا جا ما شوكي كار دا هيدا هلا منا هيدا ما برا ديوالا يندا هيدا ما ترى لوتا. It was in the coastal village of Bogadia that Anwara finally found her husband. तारा का जिधर मर गया वो ठाई जो उधर लारा गिल्ले रे ना मरे अल्लाह रहमत कुछ दूर दूर है तो बुढ़ छुट्टे गए लोग देखी माता शाह हो गए थे दाबाई तो घर ना घर माने जैसे आर भाई मर गए दूजन उन्नी बाद आर हो दी हालात दो तीन जन मर गए बाद जैसे आर मोह तो भाई मर गए कोई दो तीन जन बाद जैसे दुर्मा दे इतना होड़ा ताला के जिधर दुर्मा दे इतना होड़ा आर बेड़ी फोन होड़ा ताला गोरी साइड दे इतना की मर गए नहीं की बात है ताला गोरी साइड जैसे फारडा कर डोर में ताला गोरी फुसर लौटा ही है फुसर गोरी साइड दे इतना होड़ा बहुत डेस औरत गई कोई कलागा लेना भी ठोबे डाले साले जी तजी नजीना ने भी फोन रो या खाइने का तू रो ये थे माने भी साले जी ने भी नौ लाइन लो में आऊला दाजो कला रे कौन थे माबे दामे या खाइने का ये लो में थे बाऊ Hamid Jamil had remained in his house since Friday. Then a unit of Nasaka border guards arrived at his door. Dinor dutar fore are gottu bade talasine gulo hoyer petrol lasine gulo hoyer maiki petrol kuji petrol aja tomai dino fari bade are matai are gor ulan man lamai gottu matai are bade bodu hor ayara bonhor filan maji batu ko maji na sakar kanthi maji lojai After begging for his life, he was thrown into an open yard. Nearby in Mongdor, Janat Ara was forced to leave the town's hospital due to the unrest. Relatives told her to flee to a better equipped facility across the border. Hospital gola yara du dir rekil to di dinor hore dai lunting okolo dhedi amala der ar moge to hintu lo yara se ar bai ekana guchi intun no lo yare bargur yare da 6000 Myanmar and Bangladesh are separated at their southernmost border by the Naf River. The headquarters of the Arakan border forces, the Nasaka, lies on its banks. Within a month, thousands of refugees crossed here, mostly during the night. The refugees bribed the Nasaka border guards, who are then prepared to allow the Rohingya to flee to Bangladesh. People smugglers ensure they avoid Bangladesh border guards. The Islam family had not paid smugglers and faced the perils of the sea. They reached the Bangladeshi coastal village of Zinzara, but border guards caught them. Arakan lami baada hada era bogum boagarai fane durma boagara baada ba to arar hada era hanaite hoye shalar parma hada hoye abbar hoda hoda budutul jimbe अब दूरा दिवा आ रहा था जिंजीर आबार की जिंजीर इतने था जिंजीर फूल कर रहा था तारा रहा था आबार इक्के दूरा दिए एक कितने था आ रहा इक्के शिवा आता वीडियो रहा था आबार इक्के दूरा दिए इन्हें ले रहा 3 दिन पहुंचने तारा 7 दिन पहुंचने तारा 2 जमा बाशी. In Rakhine State, a curfew was imposed, and the security forces began the arbitrary detention of young Rohingya men. Aman Mahmood was in bed when paramilitaries burst into his room. Tu daga durumada niyalay ar bibire lati maji dogo durumada niyalay rehin fisad bani wala yeti sajjan gulido je mata saj fisad bani er ku bishi majhin gor gutre ar gor isti do guru basha ase fuanin hander bad ku bishi maradara guri abar bare niyalay re maji it sad foila na ay zumrida ji saide abar ashtono zumujun to ar gor dakatu mani shokol niyalay yodi
Zahid Alam and his family were at home trying to contact their son, who'd been to Sitwe to pick up supplies for the family shop. A friend then telephoned. He'd had word from Zahid's son. আমার বাবাকে বললা দেন আমরা যে গ্রামে আছি সব জায়গার থেকে মগে ঘেরে ফেলেছে সব জায়গার একদম ঘেরা আগুন দাঁড়াইছে আমরা কি 1 ঘন্টা থাকি নাকি আধা ঘন্টা থাকি 5 মিনিট থাকি আমাদের কোনো কিছু বিশ্বাস নাই আমাদের আব্বাকে আমাদের মাফ করে দিতে বলেন আমার জন্য দোয়া করতে বলেন A man Mahmoud had spent the night in a police cell in Mongdor. te bishi mayre kol arsina asa dori motor go gudi rengir gudi hundar go bari majina atu sina wala pura dil bish yana tu bishi atni ti bish lage sina na atu spons wala pura dil bish gudi hundaler majid dori motor majina ri beya izara to khone kisu mara aralla nai te arare mani khondilla zulum go jengole kiye mari allah wase kiye na jane Hamid Jamil was still recovering from his injuries and staying with friends in a village near his home, but it offered no sanctuary. On Monday afternoon, Nasaka border guards and police arrived. তোমার ফারা যে তোমার গিরি ফেলাইয়ে হুকুমতে ফারা গিরি ফেলাইয়ার বাদে ফারার টন্টর মানুষ সকল লেটার কল ধরে ফেলে বড় বড় লোক ধরে ধরে ফেলানোর জরিয়া বাদে সুন্দর সাড়া ছিল হিতার দড়ি বলে ঠারি তারা দুজে বাদে গুলি চালাইয়ে হুকুমতে Villagers fled toward a nearby creek. খালফার আছে আর বাদে গোড়া বাচ্চা কল বাফর পিছে দুজে কেসু গুলি খাইয়ে কেসু খালাম মা জাম মারি আর করে ফারাইয়ে গোড়া বাচ্চা কলে ব্যাক খালাম মাঝে 20-25 জন পর্যন্ত তারা খালাম মায় মরে গিয়ে গুলি খাইয়ে দেখি ইন্ডিয়া আছে মরি আরো পাশে আরো উঠে গিয়ে থই থার বাসে রাতিয়া মগরিবার আগতো যে তোমার মিলিটারি যে তোমার যে সাহার ইয়ারো যে তোমার ফুকর ফাঁসে স্কুলত মারি গিয়ে থই বাদে মরা খালতো তুয়া ইয়ারো মরা মাসে জাল টানি আরো ডুবিরে দেহিন জাল টানি আরো ঠেলা জাল খোঁজন আছে Aman Mahmoud would soon be released after family members paid a bribe. Others were less fortunate. গারাতের ভিতরে 6 জন মানুষ মুর্দা সব গরি মানে এডে মানে মরা নিয়ে আলাইয়ে তো মুর্দা নিয়ে আলাইয়ে হিন হড়ে নিয়ে গই তারা মুর্দারে নিয়ে আলাইয়ে তারা আছে সাড়া ফাড়ার মধ্যে ইংরেজ হাজার দুজনে দুটা উত্তর ধরে নিয়ে আলাইয়ে হঁকে নিয়ে গো হইনা পারি আড্ডি বাংলা প্রায় হি তারা এম মাঝে এর মাথা ফাড়াই আছে মাথা ফাড়াই দেখি খুব বেশি মাথা ধরা দেখি Hamid Jamil had witnessed the death of 35 people. They were buried secretly at night. নিজে বাজে খবর সালমাই নিজে গিয়ে নিজে যাই আরো বাদ এখনো আর এখানে গুছি এখনো হেড এখনো মারা গেছেন বলি আর নিজে গিয়ে গো নিজে যাই আর সাইড দিয়ে এখানে গুছি ন পরে নিজের বন্ধু বান্ধব মানুষ তারা মারা গেছে মারা যাই আরো মানুষ এক গাঁতর মাঝে গাঁত করি আরো মানুষ ব্যাগুন তখন নিজে বাজে আসছিলাম We cannot independently verify everything the Rohingya refugees told Al Jazeera. We were unable to work freely or enter parts of Rakhine State, but their testimony is detailed and compelling. After the violence in June, many of those who didn't flee abroad are now in camps on the outskirts of Sitwe. Their movement is restricted. They have become refugees in their own country. In this village north of Sitwe, Rohingya must not go beyond the nearby road. Men are not allowed to work in fields or women shop in the markets. Ago sabu ko wala asin takulo mishiba takula lo mishiba talama takri singa mataki chono kawi lo pe ba lu pe dama tayo nasa tungse le lu yare no na ya lo ngeni ba te mi masara bido ele kondi pa ba
In Sittwe, only one enclave remained for Rohingya, called Ongmingala. They are fenced in and cannot leave. They too cannot work or buy food. Their future is uncertain. Ong Win, like most here, was born and brought up in Sittwe. We are the native of this country, you know. We're not the migrated people from Bangladesh. Where can you go? No, I do not want to. I will die here, ready to die. We are the people. Rakhine nationalists dispute the Rohingyas' claims of abuse. They have another explanation as to why so many thousands have left their homes and possessions and fled to camps. There is a common belief amongst the Rakhine that the outside world has been tricked by Rohingya refugees. Rakhine nationalists claim the Rohingya have concocted a massive deception in order to discredit the Rakhine and ultimately seize power. The views of the Rakhine have been shaped by generations of conflict between the two groups. But in the late 1980s, the government began a project of institutional discrimination, following demands made by Rakhine nationalists. In a secret memorandum written in 1988 and obtained by Al Jazeera, Rakhine nationalists drew up detailed plans to undermine the ability of the Rohingya to live in Myanmar. It included restricting their movement, limiting educational opportunities. It also tried to control their birth rate. মনে করেন জন্ম দিছি, জন্ম দেওয়ার সাথে সাথে টাকা 10-15,000 টাকা দিতে হয়। ওগো মায়া বুয়া যদি হরু দেয়া পরে দরখাস্ত দেয়া পরে দরখাস্ত ফুয়াতি টিয়া 6000 টিয়া দেয়া পরে 6000 টিয়া দি ফার দেহিতেদের দি নফার দেহিতে সুরখা যদি নাকা যদি গজলে বা দেহিতারে হুকুমত জিয়ল করে জিয়ল 5 বছর জিয়ল করে। Myanmar's military government then sealed off 2 northern townships where about 90% of the population is Rohingya. For nearly 2 decades, this area has been cut off from the outside world. In that letter is clearly mentioned the people in Maundo districts, they are illegal intruder. They said since they are neither citizens nor ethnic people of Myanmar, therefore their travel should be restricted. 3 months after the rioting, Al Jazeera arranged for a concealed camera to be taken into Mongdor township. The streets are quiet. Schools remain shut. Mosques were closed. Under an emergency law, no more than 5 people are allowed to congregate, even to pray. One imam was ordered to lock his compound. Yu Shui Mong had just visited his constituency of Butidong. People are full of fear. So I asked why you have fear. So almost all people answered to me, so they don't know when they will be arrested by the police. Anytime police can arrest. They said when houses are burning, when the Muslims come out, they say police shock them. Ong Win believes the crisis has been triggered by the Rakhine Nationalist Party, the RNDP, and their leader, Dr. Mong. He is the only one person who is, because he is the leader of the RNDP party,
You know, he called our other RNDP party members from Tango, Pungnaju, and Rau. They all gathered here and started killing. You think he's responsible for the killing? Yes, he's the only one person for killing us Rohingya people. I can challenge him in front, face to face. I can prove him. Then I'm not lying the wall. You will take my picture and my interview to show the wall. I am not lying the wall. In July, Dr. A. Mong and the RNDP released a statement demanding that Bengali people should be relocated to suitable places in order not to reside or mix with Rakhines. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေသတည်မြဲဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်မျိုးနွယ်စုအကုန်လုံးရဲ့ယင်ထဲမှာရှိပါတယ်။မိသည့်မျိုးနွယ်စုကိုမှကျွန်တော်တို့ကတက်ခဲ့လို့စိတ်ခုနလိုရန်လိုမုန်းတီးစိတ်လည်းမရှိပါဘူး။ကိုယ့်မြေကိုယ့်ဒေသတည်တံ့ခိုင်မြဲပြီးကမှနော်ကိုတို့ရဲ့တာဝန်တစ်ခုသမိုင်းမှာတွင်ကြံဖို့ပဲကြိုးစားနေတာပါ။အဲ့တော့ပြည်ပကနီးမျိုးစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမိမိဒေသကိုမိမိနော်ရက်တည်မှုရှိအောင်နော်ကြိုးစားနေကြတဲ့အခြေအနေမှာဟိုနီးမျိုးစုံနဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်တာရှိပါတယ်။ဒါကလည်းပဲပြန်တွက်ကြည့်ရင်လေခုနလိုဖန်တီးတဲ့လူတွေအပေါ်မှာပဲတည်ပါလိမ့်မယ် When I interview with the people in Sitwe, in Maundo, they told me, they said, these all conflicts are led by these RNDP party members. So when everybody are saying like that, so that could be true. The Myanmar government has set up a commission of inquiry to examine the cause of the violence in June. There are no Rohingya representatives, but one of the investigators is Dr. A. Mong. As the country opens to the outside world after decades of isolation, the icon of Myanmar's democracy, Aung San Suu Kyi, has refused to support the right of the Rohingya to citizenship and has remained quiet about their plight. Myanmar is a union of more than 100 ethnic groups. 3 decades ago, a law restricted citizenship to groups that lived here before the British invasion. That excluded the Rohingya, whose ancestors mostly arrived during colonial rule. At a conference in the capital Yangon, delegates met to discuss what it means to be a citizen of newly democratic Myanmar. Dr. A. Chan is a Rakhine historian and democracy activist who was forced into exile by the military junta. That's our ancestral land. We cannot share that land, you know, for an alien immigrants. I am not anti-Islam or anti-Muslim, but people are afraid now. The country or state has responsibility to protect Buddhism and the welfare of the people. As Rakhine nationalism grew bolder, a body of literature emerged that tried to deny the existence of the Rohingya as an ethnic group. Dr. A. Chan described the migration of ancestors of the Rohingya to Rakhine state as a virus. Professor William Shabas is one of the foremost legal experts on genocide. Rather occasionally, fortunately so, we encounter situations where actually the persecution goes beyond simply racist oppression, but is aimed at the extermination of the group. The destruction is the word that's used in Article 2 of the Genocide Convention. So what you're looking for is not simply that the acts themselves, such as killing, were carried out intentionally, which is not usually very difficult to establish, but that they were also carried out with a special or specific intent, which was to destroy the group. There are 400,000 Rohingya languishing in Bangladesh. For more than 3 decades, waves of refugees have fled Myanmar. They receive little aid, and only a small number are officially recognized as refugees by Bangladesh. For decades, human rights groups have chronicled abuses committed by the regime in Myanmar. But Al Jazeera's investigation suggests that the treatment of the Rohingya could extend to the most serious crime under international law, genocide.
I'm always cautious about sort of cavalier use of the term, because it does suffer from a great deal of rather extravagant use of the term, precisely because of its potential as a word to get people's attention. But I don't think that there's much difficulty in asserting that in the case of the Rohingya, that we're moving into a zone where the word can be used. When you see measures preventing births, trying to deny the identity of a people, hoping to see that they really are eventually, that they no longer exist, denying their history, denying the legitimacy of their right to live where they live. These are all warning signs that mean that it's not frivolous to envisage the use of the term genocide. So what do you do with the people? 800,000, maybe more. What do you do with them? It's a very difficult question.